Wow. Hi guys, welcome back again to my channel. It's your boy here, John Machis on the channel. Thank you so much for watching and thank you so much for great support. So today we have another bangani all the way from Ethiopia. This is a traditional music, and you know I really enjoy Ethiopian traditional music. It's very nice and it's very kind. I love it. So without wasting time, let's dive into it and feel the vibe. If you feel it, let me hear you in the comment section below. So let's see the title. Oh man, this title is in Ethiopian character, but what I see here is Bihon Ziwe J-New. I don't know what they write there, man. So it's a new music. Let's get started from the beginning here. Sava. And I love the traditional, this thing called instruments. Yeah. Wow. I don't know what they dancing, but I really enjoy it. And I love it. Anchinashi, Metunashinatu, Anchinashi, Metunashinatu, Metava, Aranda, Metunashinatu. And you give a Layochi, Abet Mogasacho. አቤቱ በታቸው ደግሰው ሲያበሉ በቤታቸው ደግሰው ሲያበሉ በቤታቸው ደግሰው ሲያበሉ በቤታቸው ደግሰው ሲያበሉ በቤታቸው ሰውነቴን ከመማከላቴ ሰውነቴን ከመማከላቴ የማነህ እያሉ ተቆራረችን ከየት ነህም ሲሉ ተዘማረችን ያስታውቅ የለም ወይ ጎጃም የመሆኑ ያስታውቅ የለም ወይ ጎጃም የመሆኑ አሁን ይሄ ውበት ምን ያጠያይቃል አሁን ይሄ ግርማን ምን ያጠያይቃል ያለቃ መሆኑን ከሩቅ ያስታውቃል ያለቃ መሆኑን ከሩቅ ያስታውቃል
ናሲሩት አልመጣነ የሲሩት አልሄደ ከጠላው አይደርስም ቆንጆ ካልወደደ ዋው አንቺን ያበባ ነሽን ያበባ Let me tell you the truth. I really enjoyed that place. Like, I really enjoyed that place. It's so nice, isn't it? Oh my God! I have this one, and I feel the bang on it. አንቺን ያበባ ነሽን ያበባ አራ አበባ አበባ አራ አበባ አበባ አራ አበባ አበባ ወጃም ጀግንነቱን ደግሞ ደግነቱን ለጋሰችነቱ እንኳንስ አገሬው ተጠምቆታልና ታድሎታልና ዓለም ጉድ ያሰኛል የጎጃሞች ዝና አማም ሰውነቴን በማከላቴ ኧረ እንዴት አድርጎ ነው ኧረ እንደምን ሰራው ቢሰራ ያልቅበት ቢዘራው እኛ የጠፋለት አይባ ያስተራቂ አለቃ ለበሉን ጎጃም ፍርዳዋቂ እንዴት ተገናኙን ያቆስናሊቅ ወትሮም የበላይ ዘር ልጓሙን አይደል አማም ሰውነቴን በማከላቴ አማም ሰውነቴን በማከላቴ Wow. Injera አምላክ ፈቃድ ሆኖ ሰርጋቸው ደመቀ ተወተቱ ነው ወይንስ ከማሩ ይሆን ያበቀለው የሰጠው ማማሩ እኒህ ጎጃሚዎች አቤቱ መታቸው የኔ ዓለም ቀማት ቀማት አለኝ ለቀማት መስለኝ የኔ ዓለም ቢሆን መድኃኒቴ ወሰደው መሞት ኧረ መጡ ላይ ዳሞቶች መጡ ኧረ መጡ ዛምኖች መጡ ኧረ መጡ ማርቆሴዎች መጡ ኧረ መጡ ዘጌዎቹ መጡ ኧረ መጡ ባህር ዳሮች መጡ ኧረ መጡ እነዚዎች መጡ አዋራው ወነነ ባንድ ላይ ሲረዱ ደጀኖቹ መጡ ሸበሎቹ መጡ ኤልያሶች መጡ እንጂባሮች መጡ ኧረ መሌ ነው ኧረ መሌ ኧረ መሌ ነው ሸበል ገዳዬ አይናማው ገዳዬ አሸበል ገዳዬ ክረምቱ
አይንካብኝ ክፉ ጎጃም እንኳን ሰው ሆነ ግርድ የለው ጤፉ ጎጃም እንኳን ሰው ሆነ ግርድ የለው ጤፉ ወርቅ የተሰራ ነው ህብስት የሞላበት ለጋስ ነው ቤታቸው ስስት የሌለበት አመም ሰውነቴ ነው ከማከላቴ አመም ሰውነቴ ነው ከማከላቴ What's up, What? You know, a lot of shake and cause a vibration. This dance is vibration dance. It's not shaking, it's vibrate. Oh my God, I really enjoy the Ethiopian traditional cultural dance, traditional music. And guys, if you love this video, don't forget to subscribe to my channel and share this video to other Ethiopians so that they will know that the matches on the channel is here. You know, keep it firing on the channel. So thank you so much, and big thanks and respect to each and every one of you, and respect again. Let me see you on my next video coming in. Peace out. Respect.